Mag-exercise na tayo, ah? O, iganon mo ulit, iganon ulit. Sige, doon na sa harapan. Nagtabi-tabi kayo ulit. Jaden, Talia, come, let's exercise. Kamay sa ulo. Saan ang ulo? Kamay sa ulo. Bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabayan muna si Teacher Al. Natin yung bilang natin. Kamay sa ulo. Dito, dito. Talia, dyan ka na sa tapat Para hindi sakit yung ulo. Dyan lang. Oh, 1, 2, 3, dito muna. 1, tapos 2, 3, and then 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pa? 8, 7, 6. Very good. 5, 4, 3, 2, and 1. O, kamay sa balikat. Balikat daw, Talia. Shoulders, Liam, please. Shoulders. Dyan si teacher. Ikot dito para hindi sakit. 1, 2, 3, go. Teacher, baby. 1, 2, balik. 5, 6, 7, 8. Baliktad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Oh, shake ka natin. Kamay daw, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Down. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Side. Side daw, side. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yaw, pag hindi mo ginaganon, sasakit yung kamay mo. O kamay sa bewang. Bewang daw, Talia. Para hindi magiging lola. Gusto yung maging lola-lolo na. Sakit na dito. O, ganito nga. teacher. Ikot. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikot. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Galing. Kamay sa taas. Taas mo. Okay, Ilagay dito sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa ba? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. O, diba? Para hindi masakit. Kayla, anong nahanap mo? O, kamay sa tuhod. Sa tuhod. Sa yung tuhod. Ni. Tiyaw. Kate. Kayla. Tuhod. Ikot. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliktad. Bilis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Jogging nga tayo. Takbo tayo. Ganun. Wait lang. Hinga muna tayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suma? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Quiet daw, sabi ni Celia. Wait lang. And breathe. Hinga muna. Isa pa. Isa pa. Okay na. Ready na tayong tumalon? Ready na mag-jump? Wait lang. Hindi lang jump. Dapat may clap. Clap sa taas. Ganun. Patayin natin yung mga lamok sa taas. 1, 2. Ay, wait lang. Ganyan, girls. Ganyan dito. Ay. Hindi jump. Hindi na maka-jump dyan. Ready na? Wag dikit-dikit, ah. Ready in... Saan yan? Take yung kamay. Oo. Clap. Ay, bye. Clap. Ganyan. Patayin kayo. Lagyan nyo na book. Let's go na, start. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is that 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Wala nang lamok ko. Naubos na. Napatay na natin lahat ng lamok ko. May sa likod. Bakit si Isi napunta sa mga magaganda? Doon kasi gwapo. Balik si gwapo. Dali ya. Dali.
Jaden, ayusin mo lang. Kamay sa likod. Yung tatawagin lang ni teacher ang papasok up. Huwag papasok pag hindi tinawag ni teacher. Opo, AC? Opo. Talia, let's go. Talia, let's go. And sit. Bakit? No. Papa will go? Papa will go with you? Mag-enroll na si Daddy. AC, di ba? Sabi mo nag-opo ka kanina. Pag tinawag ni teacher lang yung name, ah? Let's go, Miles. Okay. F, walang easy. Nag-easy na ba? Kyla. Pakinggan mo yung pangalan. Agenda. Sige, sabay na kayo ni Quentin. Luis. Yes. Jaden, come on. Sabay na. Oh, Talia and Mark Aldrin. Wala pong Pasok na kayo, Ken. Para papasok si Bibi. kamay sa likod ka kung ayaban na rin yun Sige, nakakamay. pasok na lang para papasok si Bibi. Tandem. Siya, wala pang siya, ha? Siya, Kristen Lloyd.